What's up, Senior Heights? Sir Dale here, and we're back no, sa ato ang lesson. No? I hope you've enjoyed lessons 1 and 2. So, gusto ko makabalo, naglisod ba mo no? Sa lessons 1 and 2? Please comment it below. Ano? Sa beginning of video, or how did you feel? How did you go through the lessons 1 and 2? Okay? So, yeah, please, I encourage you to comment down below with that. Okay, so without further ado, no, let's go to lesson 3 and 4. So dali rasad na sila. So muna nga ako na sila nagdungan gihapon. Pero before that, nako itudlo sa inyo ha nga technique no for sa paghimo og histogram no, especially sa Excel. Okay, basin di ay namin computer sunod, and then I will go back to this video, then makabalo mo unsaon paghimo og histogram sa Excel. Okay, sige, so let's start no by making it. Let's go back to our module no. Kini siya, it is in lesson 2, diba? So we have this these values for the probability distribution table. Okay, so we will now copy these no items no para maghimo ta og histogram. How do we make histogram ani sa Excel? Okay, so memorize ito 1 2 3 dayon okay na siya. Sige, so ito ta sa Excel. Okay, so I have opened an Excel table here. So kana siya, so punta muna siya ang x, di ba? So this is the x no, and then muna siya ang probability ni x. Okay, na siya ang probability ni x. So diri is we have 1 2 0 1 2 3, di ba? And then we have 0.125 here, 0.375, di ba? 0.375, 0.375, and 0.125. Okay, so let me check if wala ba ta nang sayop sa tuang kuan. Ito ang values. Okay, 0.375, 0.125, and 0.125. Okay, so yeah, banda yun is that how do we build probability histogram here. So kini siya, imo na siya highlight tanan. Okay, highlight na niya sa tanan, and then adto mo sa insert. Okay, insert, ito lang insert, and then kini siya, insert column or bar chart. Okay, so click that, and then click this 2D column, the first one that you see. Okay, so kita ninyo, di pa na siya mao ang inyong probability distribution table. So we will change that. Okay, so let's delete this kay pangit kana. Okay, so nice na siya tan-awon. So let's select data no, select data, and then uncheck the x, uncheck x. Okay, yeah, okay, so I uncheck mo si x. Okay, so next dayon is you select data, and then edit ni siya, edit, and then access label range kini siya, choose the values of x. Okay, so choose these values, imo lang na siyang i-drag ana, drag lang niyo siya ana, and then okay. Okay, so kita ninyo 0 1 2 3. Okay, so select data, kini ding px ana di ay no, so ang px dahil niyo i-uncheck ninyo sa otro ta ha. Select data, i-uncheck niyo si x. So ganina naka-check man to si x, di ba? So i-uncheck niyo si x. Uncheck si x, then px ang mabilin. So ana. So unsaon din niyo siya pagpagwapo nga graph, okay? So dito tayo sa quick layout, no? Quick layout, then choose this graph, kini siya.
siya. And then, sir, pangit nga po kay sir, kay wala may divisions, no? So, kuha niyo po, pag-upo na sa nato, guys. So, ito sa format plot area, no? Format plot area. Talin ko dito sa format plot area, dito ka sa border, okay? Border, then ito ka solid line. Solid line, and then choose block. Solid line, choose block. Okay. So, nanakay, ano ba? So, yan na kay divisions, no? And then, kano rin bahala sa unsay title sa imuhang graph, no? Kini dayon is natin tay pwede ni siya i-block, no? I-block, block kana para maklaro, block, axis title block, okay? Kini sad is block gihapon, no? So, kini siya, ang axis title ano niya is PX, di ba? Na. And kini siya is X, no? Kini dayon siya, kamo may bahala, no? Sa kuan, depende sa title sa graph, no? Nana siya dito. So, ang talang histogram for tossing of coins. Depende. Pwede na siya. Yan na. So, muna rin na siya ang imuhang kuan. So, that's how you make a histogram sa Excel. Okay? So, ano na siya. That's very simple. That's how simple it is to make a histogram in Excel. Okay? So, kaya siya. So, let's go to the main lesson now, no? Which is the lesson 3. Diba? So, lesson 3. So, we have mean, variance, standard deviation of a discrete probability distribution. Okay? So, yeah. Wala siya ang lesson. And then, for example, computing the mean. So, mean is average, di ba? So, muna siya yung kabalaan nga average. Okay? So, tanong lang na kay no? Rolling a die. So, die is, so nang die. Die is a, kanang bitaw yung mga dice bitaw. Anong cube ba? Siya, kung singular na siya, die na siya. So, na ay 1, say, kung sa 1, sa kanina yun, 2, then 3, die na siya kung singular. Pero kung plural, dice. Okay? Gusto ninyo? Okay, sumuna siya. So, ano dari? Rolling a die. So, what is the average number of spots that would appear? Okay, so, di ba, naaman tayo spots, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Ang 1, ano siya ang tawag na snake eyes, no? 1, then, ang probability niya, mugawas, no, is 1 over 6. Di ba? So, kay isa raman siya mugawas sa kada roll niyo. Isa ra ka number ang mugawas, no? So, it occurs only once, no? So, muna, 1 over 6 ang probability. So, para makuha na to ang mean niya, ang iyang mean, okay? So, we have to multiply the number of spots by the probability. Okay, so we have to multiply 1 times 1 over 6 equals 1 over 6, and then 2 times 2 over 6, 2 over 6, then 3 times 1 over 6 is 3 over 6, and then add all of that, you will get 21 over 6. Okay, so 21 over 6, and then you will get the mean, which is 3.5. Okay, so wala siya ang atong buhaton po para makuha na to ang mean sa ato ang data. Okay, next, so ang probability na to, the value obtained in step 2 called the mean of the random variable x, no? Or the mean of the probability distribution of x. What does the mean tell us? So, mean tells us the average number of spots. Okay, so what I've said earlier, muna siyang average, no?
So the average number of spot that would appear is 3.5. Although wala man tay 3.5 na number sa die nga 3.5, pero ang mathematical mean nato is 3.5. Okay? So it does not happen, but mathematically mo daw na siya ang mean. Okay, sabtan nga na ninyo na ako sabot ana, pero yeah. Don't, ayun na lang siya una agmaayo. Okay, so muna siya ang importante karon gusto na itulo sa computation sa variance o standard deviation. So simple raman tong simple raman to ang mean, no? Ang mean is just the average, no? Kung pila siya ka terms, divide lang siya pila sa ka terms. Ana lang. So ang meat nato karon sa discussion is the variance and standard deviation. Diba? Ang standard deviation, diba? Ang standard deviation is you measure how spread from the mean your data is, diba? So, example, diba, naghimo ta histogram ganina. So, nato histogram ganina diha, diba? Muna siyang histogram ganina sa Excel, no? So, gikan sa mean na to, which is nasa, usually, naana siya sa center, muna siya ang mean. How far apart are your data, no? How spread are they? So, muna siya ang gina-measure nato sa standard deviation, no? So, how measured, how spread are they, no? So, how do we get the variance and standard deviation? So, muna siya ato ang i-discuss karon ng taas-taas gid ni siya. Taas-taas ni siya. So, hang on there, no? Get your calculator, ano? Get your calculator. So, mag-share sad ko og kuan. Mag-share sad ko og akong calculator para makabalo mo na, diba? So, atong ikuan ang kining example problem. So, the number of cars sold per day at a local car dealership, no, along with its corresponding probabilities is shown as the succeeding table. So, compute the variance and standard deviation of the probability distribution by the following given steps. So, siya. So, we are given the number of cars sold, no, 1, 2, 3, 4. So, how often does that happen is 1 in 10 kung siya tawag na walay mabaligya nga car, so kaisa lang na siya sa 10 cars, no? Muna siya probability, di ba? And then kini pila man ang probability nga isang mas mabaligya nga car, no? So it's 2/10, no? And then 3/10 na ko, no? And then 2/10, and then 2/10 kung upat ka cars na. Okay? So, and then, para ganina, para makuha na to ang mean, di ba? You have to multiply the probability sa number of cars sold, no? Sa xpx. So, you have to multiply that. So, 0 times 0.1 or 1/10 is 0. And then, so on and so forth, no? So, multiply this ha. So, muna siya ang answer. Multiply this ana. Muna siya ang answer. Multiply this ana. Then, muna siya answer. Okay. And then, add all of these, no? Add all of these. Kini 2/10, 6/10. I-add din na siya tanan. And then, you will get 22/10, which is 2.2. So, that now is your mean. Okay? So, that's the mean of your data. Okay? So, now, to get the standard deviation, no? To get the standard deviation, you have to follow these steps. So, you have to subtract the mean from each value of the random variable. Okay? So, again sa x, no, you have to multiply. You have to subtract, no? You have to subtract the mean from each data. Each datum. Okay. So, each value of the random variable x. So, 0, 1, 2, 3. So, i-minusan mo siya ang mean, diba? So, 0 minus 2.2 is negative 2.2. Ini 1 minus 2.2 is negative 1.2. 2 minus negative 2.2 is 0.02, negative, no? And then 3 minus 2.2 is 0.8. And then 4 minus 2.2 is 1.8.
next dayon is that these values that you've got from the previous steps, you will square it. Okay? So, yun siyang square. So, pag butang nyo sa calculator, it's 2.2, then square ninyo. Okay? So, let me share if I can share up here. Calculator. So, ano siya? I hope you can see my calculator. You have 2.2, no? So, this is negative 2.2. Ayan. Click this para squared. Okay? So, then, we'll get equals. That's, kanina din siya, di ba, muna siya, kung wala mo scientific calculator, you can press tining SD, para mahimo siyang decimal, okay? So, that's in fraction form, then, mahimo siyang decimal, okay? Then, same goes with 1.2, no? Para yapon, 1.2, so have 1.2, so there, so ano din, 1.44, diba? Same sa 0.2, no? Equals, so nila yun, 0.04, so on and so forth, okay? And then next, let me, okay, so back, so muna siya, dayon. After that is, after you've gotten these values, and then you will now multiply the results by the probability. Okay, so the probability that we got earlier, this kini siya ng mga values, multiply it by the kini siya nga atong nakuha ganina. Okay, so 0.1, so murag nag-move lang siya bisa ka decimal dito sa left. Okay, so 0.484, 1.44 times 0.2, no, 0.2 na siya, 0.2 is 0.288, no? 0.04 times 0.3 is 0.012, no? 0.064 times 0.2 is 0.128, and then 3.24 times 0.2 is 0.648. Okay, so muna siya ang nakuha na ito ang mga values. And then, you will have to add, no? So, i-add din ang, add all the variances. So, yun siyang i-add tanan. Okay, so i-add nyo na sa tanan. Okay, so let's do that. Let me share my calculator again. So, natin, 0.484, no? Plus 0.288 plus 0.012 plus 0.128 plus 0.648. So, muna siya ang results ganina. So, equals, then you have your sum, no? Muna na siya ato ang variance karon. That's the variance. So, you have to take the square root of that. Take the square root of that. You will get now the standard deviation, which is 1.25. Okay? So, na siya ang atong buhaton for that. Okay? So, what I want to show you, no, sa ato ang karon sa for your solution, no, what I want to see in your solution is that paghimo mo og nga table, okay? So, I will set the table for you, okay? So, let's see here. Okay, so let's bring up a whiteboard. So, for example, no, sa kini grocery items, no,
Galisod ko og kita. Okay, so that's more like it. Okay, so for example, sa grocery items number 1, okay, so probabilities that a customer will buy 1, 2, 3, or 4, 5 items in a grocery store are, muna siya ang probability, what's the average number of items that a customer will buy. Okay, so muna siya ang gipangita sa inyo kinilang. Okay, so for you to do that, okay, so list all, no, so let's list all sample dire. For example, ang grocery na to is ang one is X, di ba? So list all here, no, kini siya 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, and 5, no, and then the probabilities niya, lista ya po ninyo, and then the XPX, no, the XPX, that's i-multiply lang ninyo, then muna niyo siya answer 3, and then ang mean dayon is mu is equal to ang suman. Okay, so that's how you answer number 1. Okay, ana lang ang answer pang number 1. Okay, number 2 is same gihapon, average siya gihapon ang gipangita, same ra, ngadto lang gihapon. And then number 3, variance and standard deviation. So muna siya ang pareha ganina, no, akong ipakita sa inyo ha. So how will you, what I want to see in your answer, no, sa inyong quiz. Okay, so variance and standard deviation. So list all the values, no, random variable X, no, which is ano man to, that's 1, 2, and 3, 1, 2, and 3. And then next is you have to list the probabilities, di ba? Probabilities, and then next list this. Okay? And then nakay makuha nga mean diri, di ba? Nakay makuha nga mean diri. And then next is you have to x minus the mu, diba? X minus the mu, and then get this x mu squared, diba? Pare kini x mu squared. Let's delete this. So may reason ha. So muna siya ang next na step kini. This step, no? This step. And then lastly is that you have to multiply, no, px and x minus mu squared. Yes, okay, so ang sum ana niya, ang answer ana is the variance, no, variance, let's just denote it as sigma. Okay, so sigma squared. Okay, so muna siya ang kuan sa variance, that's sigma squared. Okay, and then to get the standard deviation, that's just sigma. Okay, so square root lang nimo ang sigma, ang sigma squared, which is the variance. So kuha na rin kag sigma. Okay, sigma, that's sigma. Okay, muna siya ang atong kuha na rin yung standard deviation by just squaring the sum here. Okay, so muna siya. Okay, so that goes also for, I think, number 4 also. Yeah, number 4 also. And then number 4, they just ano ni siya, guys, let me check. So dili na siya 1/20 ha. That's x plus 1 over all over 20. Okay, so the probability
So kuan siya kaning formula siya, okay? So you have to substitute 1 here diri sa x para makuha nimo ang first term, okay? And also 2 para makuha ang second term. Substitute 3 here to get the third term, 4 ikaapat, and then 5. Okay, so para na lang gid, no? Okay, abot lang. So px, for example, so we have 1, 2, 3, 4, 5, di ba? So ang kini siya 1 plus 1 over 20, di ba? Pila man na 1 plus 1 over 1 plus 1 all over 20, that's 2 over 20, no? 2 over 20, and then 3 over 20, and so on and so forth, okay? And then follow na lang din ni siya nga table, okay? Follow na siya nga table. So same gihapon sa test 1 sa inyong lesson assessment. I want to see that, no? I want to see this table, no? I want to see this table in your answers. And then na naman nyo, the mean, nakita na naman to ang mean dari, di ba? Muna siya ang mean, just the mu, mean. Variance, no? This the sigma squared, okay? Sigma squared, the sigma squared, no? That's the sigma squared, that's the variance. Variance is sigma squared. Standard deviation is the sigma, okay? Yeah, same gihapon sa variance and standard deviation of the distribution. Okay, same gihapon sa number 2, mean variance SD. Okay, and then number test 2 is just multiple choice, no? Multiple choice, just write the letter of the correct answer. And then number 4, you know, number 4, di din siya 1 over 6. This is 1 over 8. So never mind this. Okay, never mind this. That's 1 over 8 na siya. Okay, so sir, saan mo na muna siya pag kaning mapasayon na muna siya, sir? Or how do we know that our answer sa mean o sa mean and sa standard deviation and variance are correct? Okay, so I will teach you a calculator technique. I teach you a calculator technique right now. So let me share the calculator. So diri sa inyong calculator, no? Adto ta sa mode, okay? So mode dayon adto sa sa shift mode dayon adto ka sa stat, okay? So adto ha, shift dayon mode dayon down, okay, down, and then adto sa stat, so 4. Okay, so frequency i-on na to ang frequency, okay? So after now, okay na on ang frequency. After that, you have to mode set up, then mode 3, that's the stat, no? And then 1, kining 1 variable lang. So for example, the example nato ganina, okay? So katong number of cars sold, di ba? So nato ang 1 0 1 2 3 then 4, okay? So there is a frequencies, you will put here the probabilities, okay? So for example, 1 over 10, no, ganina, just then 2 over 10, 3 over 10, 2 over 10, and 2 over 10. Okay, so after that, na-store na ang data, just ato lang press AC, no? Press AC lang dayon, and then shift. After that, shift, press shift, then 1, and then ato rin ka sa I think dito sa var. Okay, so var. So ang this sa var, no, ang 2 gives you the mean. Okay, mean mo na siya ang mean kining x bar, then 3 gives you the standard deviation of the population mo na sigma, okay?
population, and then sample standard deviation ang 4. Okay, so kung i-press na to ang 2, ang mugawas equals na mugawas kay 2.2, di ba? So mabalaan ninyo nga sakto na yung answer, but don't use this kuan ha. This is just a method for you to check kung sakto ba yung answer or dili. Okay, so next, standard deviation, sir. O standard deviation, so ano po, 1, then 4, then choose 3. Okay, kung 4 inyong pilion, magmat error na siya. Okay, so ayaw, shift 1, 4, then 3. So it will give you the standard deviation na. Muna siya 1.25. So sa amin yung ang variance, sir. So inyo lang square. Press this kana square. So muna 1.56 na yan. So that's the variance. Okay? So you can use that to check if your answers are correct, no? Just view this video again o yun sana ko to pagkuha ng mga values. Okay? Ano siya. Okay. So muna siya ang calculator technique niya akong i-share sa inyo. Okay. Next na lesson, no? Next na lesson is the understanding karon sa normal curve nga distribution. Okay, so just please take a break. Just stretch, no, before you proceed to lesson 4. Medyo listen siya, pero sayon ra kay siya kung abtik mo mangita sa values, ano. Okay, so yan na, nakabalik na mo, naka-take a break na mo, nakakaon mo sa yung gusto kaon mo. Sige, let's go back sa atong lesson. So normal curve distribution. Normal curve distribution, no, properties, ang makita ninyo ni siya, no? Ingani ni siya, mura siya bell shape, no? So siya bell shape. Yun. So bell shape, it's symmetrical about its center. Mean median mode, no? Diri daw, diri ang mean median and mode. Okay? So ang average nasa tunga, ang the median, pinakatunga nga value nasa tunga, and then the most repeated value, which is ang mode, di ba? Nasa tunga. Okay? So ang area, no? Ang area under the curve, area under the curve represents the probability. Okay? This represents the probability of ano ma-happen. Okay? So mana siya. Area under the curve is equal to 1, no? Area under the curve is equal to 1. So nada ko no sa appendix A1, but I don't believe that ang appendix A1 sa inyo is nasa inyong module is complete, but kuan siya kaning ato na lang mag-show na lang ko diri og z-scores, no, which is kini standard normal table, no. You can use this, no, pwede gyud mo gamit ani sa pagkuha sa z-scores. Okay, so next ato ta sa how to find the areas under the normal given curve, no. So example, na siya ang ato ang kuan, sorry na. So find the area that corresponds to z1. Okay, so kini siya diri sa tunga, muna siya ang 0, muna siya ang z. Okay, muna siya ang 0. Okay, so diri sa kuan, diri sa right niya, muna siya ang 1, 2, and 3 raman taman. Okay, so negative 1, diri negative 2, and negative 3. Okay, so ang gipangita nato karon, find the area that corresponds to z1. Okay, ang gipangita na nga area
Ngayon kag z is equal to 1. It's only the half area. Okay? So, area from 0 to 1. Moro na siyang ginapangitaan na. Okay? So, kini siya nga area. So, let's shade that. Kini nga area ang gipangitaan na. So, how do you find that? So, ngita ta dito sa ato ang normal z table. So, ang value sa 0 is 0.5. Okay? And then, ang value sa 1 is 0.8413. Ba, 8413. So, ini siya. Ito yung erase para ganyan naman. Okay. So, kini siya nga kuan erase on the curve to the left of z quantiles along margins. Okay? So, naapoy uban nga standard z normal table nga ang 0 is 0. Okay? So, pero kini siya guys, ayo pa kung nakuan nga hatag nga table sa inyo ha. Kini siya is naggikan siya sa pa. So, kini siya kay gikan sa diri gikan sa diri siya ana. So, what we have to do now is kini siya, diba? So, ang 0 dito ganina ang 0 is diba 0, no? Kini siya muna siya ang 0.5. Okay? Muna siya ang 0.5. No, if nagets kita ninyo kini 0.5, no? Kini siya nga value 0 0, no? 0 0 0.5 kana siya nga area is 0, this is 1, this is negative 1. So ang 0 nga kuan is kini siya nga area, this is 0.5. Okay, because the total is 1, no? So ang katunga ni is 0.5. What we are going ang gipangita sa tong area is kini, di ba? Kini. So ang may tabuan ni karon kay ang 1 karon, ang 1 daw, diba? This is 0 1. So kini siya nga area tanan. This is equal to, ngita na to sa this is 1, no? 1.00 1.00. So gikan diri sa 1, dayon pangitanon ninyo ang decimal dito sa taas. Okay, so ana dayon kini siya ana. Okay, so 0.8413, diba? So kini da siya nga area. This is equal to dadag p, kp. So kini siya, p is equal to 0.5, no? Ang area ana. Kini siya is 0.8413. Okay? So para makita nato ang area nga kini nga area lang, you have to subtract kini siya nga area of kini, di ba? So if we subtract kini na lang di mabilin, no? Kini siya minus kini, ang mabilin kini na lang, no? So kini na lang siya mabilin, di ba? Kita ninyo ang area. So ang area karon is 0.8413 minus 0.5. So ang area is equal to 0.3413. So muna siya ang answer. Okay? So muna siya ang 3413. So sa uban nga mga tables, no, we have tables nga nagsugod siya sa to the right of 0. Okay? So ita taog ingana ang table. Okay? Ito ingana ang table. Z-score table. Muna yung pangitaon sa Google. So, Z-score table. So, for example,
Kata ng gwapo nga example ha. Kung ano man gapon. Kini. Let's see. Kuan gihapon. So 0.5 gihapon. I can't find a nga naka-minus na siya daan, no, like to the right na. So pwede gyapon ninyo gamiton, pero if you can if tan-aw ninyo sa ato ang appendix 1, no, this is the end of the kini. Let's see na ba. Okay, so kini siya. For example, kini, no, tan-aw ganinyo if 0.3413, no, kung sa 1 na siya diretso nakabutang na ang 0.3413. Why is that? Because di minus na daan ang value man good sa ang value sa 0 ani nga table is 0 pud. Okay, so di minus na daan ang 0.5. So if you can imagine, no, ang value sa 0 ani is 0 pud. And ang 1 ani is na minus na daan ang 0.5 sa 1 nga area, which is 0.8413. Okay? So, muna siya 0.3413 ang naa ani nga table. So, ang ani sad nga table, no, is imo pang i-minus ang 0.5 sa 0.8413. So, bisan pag unsa inyong gamiton, it will give you the right answer. Okay? Basta kay i-take note lang gid ninyo nga kung 0 gani ang, for example 0 gani siya diri, na minus dira ang 0.5 ana. Okay? So ana siya. So let's move on to the next example. Ito yung next example dito. Okay. So that's for example, 1.36. Okay, so 1.36 daw. So, diri sa ato ang talang okay, let's delete that. Okay, so let's go back. So, z is equal to 1. Z is equal to 1.36. So, ang solution ani is pangitaan nato ang t z nga 1.36, di ba? At 1.36, okay, 1.36 at 1.36 minus t at 0, di ba? So ahama na sila tanang okay, so 1.36, this 1, no, 1.3 kini 1.3 pangitaan niyo yung 0.6 dari sa taas. Okay, so 1.36, that's okay, so 0.9131. Okay, so 0.9131, so that's 0.9131, and we know 0 is 0.5, di ba? So minus lang ninyo narin kay 0.4131. Okay, na siya. So next is muna na siya answer din. Okay na. Ano siya? Okay, answer is 0.4131. Nice. Yeah. So
quiz 4 na. Okay? So, same paghapon. Point between 0 siya, area between 0 and 0.96, 1.74, and 2.18. Okay? Ngita lang ninyo ang values diri nga table kung asa ang 2.18, no? That among 2.18 2. Ngita ninyo ang 8. Ini. I-match lang din ninyo, no? So 2.183. Ini siya value. Okay? So muna siya sample. Next yun is kini. Probability notation in your final answer. Okay? So prior to ganina P. Okay? So P sample above. Kung above gani, that's greater than. Kung below, example 1.46. Okay? And then kay below. So below is less than, no? 0.58. Dayon. Kasi malibog mo ha. Kini siya 0.78 ni siya ha. 0.78. It's negative 0.78. Okay, walay 7.8. Okay. Walay 7.8 sa atong table. Tama ra na siya 3. Okay? So 0.78 na siya and then negative 1.75. 1.95. So sir, Sir, asa man na sila, sir? Okay, nganong nay negative, di ba? Positive raman to ato ang kuan, positive raman to ato ang kuan ganina. Kita ganina, di ba? So positive raman ni. So kung dire po ka nga table na po negative, pwede po kuha dire. Okay? So pero kung positive ra inyo nakita nga table. Okay? So examplean ta mo ha. Example below negative 0.58. So asa man na siya nga area. For example man siya 0 man na. 0 man ni. So 0.58 kanta lang na diri ang negative 1. So tunga-tunga 0.58, di ba? Below daw ana. So below. So everything below kining area inyo pangitaon. Okay? So saan na inyo siya? So di ba naamang kay 0, di ba? Unsa may value ani ba 0.5 man ni? 0.5 man yung 0, di ba? Ani nga table, di ba? 0.5. And then unsa value sa 0.58? Di ba? Dili. Kana siya, di ba? Oh. Pwede ra gyapon may kini. 0.58 rin yung pangitaon de. 0.58 ra. 0.58. So, for example, kung negative 0.58 dili mo, 0.58, negative 0.5, dili yung pangitaon ng 8. Na. Mano siya. Mano siyang answer. Gabi ako naghatag. Five values have left the mean of negative z-score table. So, mano siya ang answer. Kaya tayo, kung naghatag. For example, so negative 0.58, so kana 0.281. So kung area between negative 0.78 and then negative 1.95, no? So between man, so kabalo naman saan pagkuha sa between na area. Yun na i-minus, okay? So same maghapon ang kuan, kini siya. And then kung between, kabalo ng between to the right, no? So to the right, so kung to the right, ano? To the left, that kung muna siya ang 1.32, so ano pala? Muna siya, kining area. Kini. Kung to the left kung to the left pod, so to the left ana pod, no? Kung mayroong at most, unsa man ang at most? At most, that is less than, di ba? Less than. Then at least is negative, at least is greater than, di ba? This is less than, ano siya? Less than, this is greater than.
Okay? So muna siya ang kuan, that's how ako nagitag-tagan ta na mong clue. So I hope makuha ninyo ang kuan, ang kini siya nga kasi yun ba kini siya kita-ngita lang mong table, kita-ngita lang mong values diri sa table i-minus ra ninyo, no? Ano ara kini siya or kini pwede ra sad ni nga gamiton ninyo na siya. Okay, so yan na pwede ra kami bahala kung saan niyo basta kay just show me the solution kay pareha ra man sa tag-answer din bahalag bisag unsa imong gamiton nga table ani basta kay same tag-answer correct hapon. Okay, so yeah, that ends the discussion for this lesson 3 and 4. I hope you've understood all that we have discussed this time. Yeah, wala lang akong ingon sa inyo ha. Just repeat this video again and again kung dili niyo makuha. Okay? Then and ask me questions sa comments or pwede mo PM sa ko kung di niyo mabalaan. Okay? Kung namoy kalibugan. Okay? So that's it for this time. No? I hope you have enjoyed your Valentine's Day. Namoy ka date. No? Kung isang uban ato, wala. But congratulations sa mga na-owners. Okay, I've took pictures of you, no? Pahinambog ka mo sa aking stories sa my, no? Yung stories sa Facebook. Okay, so my students na high performing. Okay, so I hope daghan pa na high performing ng mga students next sem. Okay, this sem na dito. Okay, so yeah, this ends the lesson 3 and 4. I hope to see you in the next one. Bye-bye.